Hello everyone, welcome to OPSC study. Today 25th January 2024. ଆଜିର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଦେଖିବା। ଆଜି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାରର ହେଡଲାଇନ୍ସ ଏଇଟା। ଆମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରୟାସ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରୟାସ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଅଫେୟାର ରିଲେଟେଡ୍ ଏଇଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରୟାସ। ତାପରେ ଆମେ ଡେଜର୍ଟ ନାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ସାଇଟ୍ SIGST ସାଇଟ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କ'ଣ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ସାଙ୍ଗରେ ରିଲେଟେଡ୍ ସେଇଟା ଦେଖିବା। ନନ୍ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏଥର କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ଦେଖିବା। ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ଯୋଉଟା ରିସେଣ୍ଟଲି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଅଛି, ଚନ୍ଦକା ଦାମପାଳ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ। ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମଧିକା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଲେଟ୍ସ ଗେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍। ଫର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଡେଜର୍ଟ ନାଇଟ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ। ଡେଜର୍ଟ ନାଇଟ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଏଇଟା ତିନିଟା ଏୟାରଫୋର୍ସ ଭିତରେ ହେଉଛି, ଇଣ୍ଡିଆନ ଏୟାରଫୋର୍ସ, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଏବଂ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ର ଏୟାରଫୋର୍ସ। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ UAE ରେ ଏକା ହେଉଛି, UAE ରେ ହେଉଛି ଏଇଟା। ଏବଂ ଏ ତିନିଟା ଦେଶର ଏୟାରଫୋର୍ସ ସେମାନେ ମିଶିକି ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି। ତ ନାଁଟା ମନେ ରଖିବା କଥା। ଏକ୍ସରସାଇଜ ହେଉଛି ଡେଜର୍ଟ ନାଇଟ୍। କୋଉଠି ଡେଜର୍ଟ? UAE ରେ ହେଲା। ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏୟାରଫୋର୍ସ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସାଇଟ୍। ସାଇଟ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଦ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଇଣ୍ଟରଭେନସନ୍ ଫର୍ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସିସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ 8-10 ଦିନରେ କମ୍ ସେ କମ୍ ମୁଁ କେତେ ଥର କହିଥିବି ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବିଷୟରେ। ଯେ ୟାର ପ୍ରିଭିୟସ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାରରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଯୋଉଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲିସିସ୍ ଯୋଉ ହେଉଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନର, ସେଟା ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜିରୁ କରାଯାଇକି ୱାଟରକୁ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା କଥା। ଆଉ H2 ଏବଂ O2 ରେ ସେଇଠୁ ଯୋଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହବ ସେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନକୁ କୁହାଯିବ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍। ତ ବହୁତ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଏଇଟା ଅଛି ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍। ତ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଜିର ନ୍ୟୁଜ୍ ସେ ବିଷୟରେ ନାହିଁ। ଆଜିର ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଇଣ୍ଟରଭେନସନ୍। ମାନେ ଇଣ୍ଟରଭେନସନ୍ ମାନେ କୌଣସି ଭିତରେ ପଶିବା। ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଇଣ୍ଟରଭେନସନ୍ ଫର୍ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ୍ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଇକୋନୋମି, ଆମ ଇକୋନୋମିକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କରିବା, ଏମିଶନକୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ୍ ହେବ, ଇକୋନୋମିର ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ୍, ତାର ଗୋଟେ ଏଇଟା ଫୋରମ୍। କାହା କାହା ଭିତରେ ହେଇଛି ଏଇ କୋଲାବୋରେସନ୍, ସେଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। The strategic intervention for green hydrogen transition program, a component of national green hydrogen mission. এটা ଆମେ national green hydrogen mission या ବିଷୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଡିଟେଲ ନେବା, ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ ନେବା, କାରଣ ଏଟା ମେନ୍ସ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ନ୍ୟାସନାଲ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ମିଶନ କ'ଣ, ୟାର ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ'ଣ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି ଦେଖିବା। ମୁଁ ଏଇଟା ନୋଟ୍ କରିକି ରଖୁଛି ଯେ ଏଇ ମିଶନକୁ ଆମେ ଡିଟେଲରେ କଭର କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଟୁ ବୁଷ୍ଟ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଜର। ଓକେ, ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଜର ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲିସିସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛି, ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲିସିସ୍ ପ୍ରୋସେସକୁ ବୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ପଇସା ଦିଆହେଇଛି ଏତିକି ସାଇଟ୍ ଅଣ୍ଡରରେ। ଆଉ ୟାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କିଏ କରିବ? ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ପ୍ରାୟ ପଚାରେ, ସେଟା ହେଉଛି SECI, ସୋଲାର ଏନର୍ଜି କର୍ପୋରେସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ସୋଲାର ଏନର୍ଜି କର୍ପୋରେସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଏ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବ। ଆମକୁ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଅଛି SIGST ସାଇଟ୍ ଇଜ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ, ଅପସନରେ ଦେଇଦେବ ଧରନ୍ତୁ କି କାଟାରାକ୍ଟ ସର୍ଜରୀ ବା ଆଖିର ଡିଜିଜକୁ କମ୍ କରିବା। ସାଇଟ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମିଲିଟାରୀ ୱେପନ୍, ହେଲା, ମିଡ଼ିୟମ ରେଞ୍ଜ, ଲଙ୍ଗ ରେଞ୍ଜ କରିକି। ତାପରେ ଦେଲା ଯେ ସାଇଟ୍ ଇଜ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବା। ଆଉ ସାଇଟ୍ କହିଲା ନନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସପୋଜ ସେମିତି ଗୋଟେ ଦେଇଦେବ ଧରନ୍ତୁ ସାଇଟ୍କୁ ନେଇକି, ତ ତାର ହେଉଛି ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍। ଅଲରାଇଟ୍, ଆମେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା। ନାମ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା, ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣିବା ଦରକାର ନନ୍ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏଥର କୋଉଠି ହେଇଥିଲା? ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ୟୁଗାଣ୍ଡାରେ। ୟୁଗାଣ୍ଡାର କାମ୍ପାଲା। ୟୁଗାଣ୍ଡାର କ୍ୟାପିଟାଲ କ'ଣ? କାମ୍ପାଲା।
युगांडार कंपाला होता एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जाइए से अटेंड करने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बाकी या विषय आप नॉन अलाइनमेंट तो गोटे ब्रॉड टॉपिक एटा तो आप ऑलरेडी आपण जीएस रे देखुथिबे। नेक्स्ट चंदका दंपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एटा ओडिशा रे अछि को डिस्ट्रिक्ट रे खोर्धा डिस्ट्रिक्ट रे अछि न्यूज रे कोथि पई थिला कटक रु किछिटा हरिण एठिकी शिफ्ट करा जायछि द ओडिशा गवर्नमेंट हैविंग सक्सेसफुली रिलोकेटेड डियर फ्रॉम कटक ठीक अछि एठी चंदका दाम बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रे एबे एवं सेठी संबर एवं गौर विषय याकू भी सेठी लोकेट करबा पई एबे चलिछि important it is this is the Chandaka Dampara Wildlife Sanctuary is northeastern boundary of Eastern Ghat ठीक अछि so एटा जदि हमर इंडिया हला एटा हमर ईस्टर्न घाट रो नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री माने एमती को जदि कर दबा ए पॉइंट चलंत नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री होची चंदका दंपड़ा ओके नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री होची चंदका दंपड़ा सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तापरे देखिबा IFACAS IFACAS रो फुल फॉर्म कोन इन्वेस्टमेंट फोरम फॉर एडवांसिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्री फूड सिस्टम इन इंडिया एतिकी एथि इंपोर्टेंट जे क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्री फूड सिस्टम देखो तो एटा अगेन एनवायरनमेंट रिलेटेड क्लाइमेट रेजिलिएंट माने कोन एग्री फूड सिस्टम माने या होची जो हमर एग्रीकल्चरल सेक्टर होची एटा जेतिकी एमिशन करे माने पोल्यूशन एमिशन करे सेक्ति की एब्जॉर्ब करिवार भी तार कैपेसिटी थाए कारण एटा धरंतु व्हीट किंबा पेडी रो फील्ड हला तो एठी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर हला नाइट्रोजन फर्टिलाइजर द्वारा पोल्यूशन हला एयर पोल्यूशन हला नाइट्रस ऑक्साइड हला तापरे विभिन्न पोल्यूशन ये क्रिएट करूची डिफरेंट सल्फर वगैरह सल्फर ऑक्साइड करूची सल्फर जो हमर पेस्टिसाइड वगैरह यूज होची किंतु इक्वली ये पुणी कार्बन डाइऑक्साइड नौची ना कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर रु नेकी ता रूट एवं सॉइल रे से एब्जॉर्ब करूची तो एग्रीकल्चर बोथ प्रॉब्लम भी एवं सॉल्यूशन भी क्लाइमेट चेंज रो तो से जिंस को भलो से नर्चर करिवा पई एग्रीकल्चर रो से पॉजिटिव साइड को इंप्लीमेंट करिवा पई नीति आयोग मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एवं FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन मैंने मिसी की गोटे इन्वेस्टमेंट फोरम करूछंती जहा को कहते IFACAS ओके तो आमे एथिरे इंप्लीमेंटिंग एजेंसी ही कोलैबोरेटिव एजेंसी ही हम पई इंपोर्टेंट किए एटा नीति आयोग मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ठीक अछि एवं FAO एटा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन तो एटा ही गला आउ बाकी क्लाइमेट जो एग्रीकल्चर क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर एटा प्राय हमर फैंसी टर्म हिसाब रे आसे आपण एटा एनवायरनमेंट रे जते बेले पढिबे एनवायरनमेंट बुक पढिबे ए जिंस को पर्टिकुलरली टिके देखिबे क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कोन किबा हमर नेक्स्ट कोनोसी भी करंट अफेयर रे तो एटा आसी कहिबो सेते बेले भलो से हम पढिबा स्पेशल डेडिकेटेड टॉपिक तक देखबा पीएम विश्वकर्मा योजना मुझे बोधे लिखी कि नहीं पीएम विश्वकर्मा लिखिनी टॉपिक रे एटा बहुत थर एबे आसुची पीएम एथर जनवरी 26 रो डेवलप रे भी पीएम विश्वकर्मा आसीबो पीएम विश्वकर्मा कोन द स्कीम इज डिजाइंड टू अपलिफ्ट ट्रेडिशनल आर्टिसंस एंड क्राफ्ट पीपल तो जो माने जेमती पोट्री मेकर हेले कारपेंटर गोल्ड स्मिथ हे गले स्कल्पचर हे गले ठीक अच्छे ये जो आर्टिस्ट माने अछंती ब्लैक स्मिथ हे गले एमाने जो अछंती एमानन को अपलिफ्ट करिबा पई वैल्यू चेन सिस्टम रे तांको ऐड करिबा पई तांकर स्किलिंग एवं रिस्किलिंग करिबा पई
तांकर बार्गेनिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करबा पई ताकू सर्टिफाई गोटे सर्टिफाइड पर्सन गवर्नमेंट सर्टिफाइड स्किल्ड लेबर हिसाब रे पोर्ट्रे करबा पई पीएम विश्वकर्मा योजना करा हिची पीएम विश्वकर्मा योजना ओके the scheme is designed to uplift craft people engaged in various occupations like such and such with focus on preserving cultural heritage and integrating them to formal economy and global value chain एमाने कौन बर्तमान इनफॉर्मल ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ଫର୍ମାଲ ତ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଫର୍ମାଲ କରାଯିବ this is a holistic scheme that provide end to end support to artisan and craft with the 18 trade ତ 18ଟା ट्रेड को ଏଥିରେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରାହେଇଛି ଠିକ ଅଛି 18ଟା ट्रेड्स को ଏଠି ଆଇଡେଣ୍ଟି କରାଯାଏ ଯେମିତି ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ମିଥ ଗୋଲ୍ଡ ସ୍ମିଥ ପୋଟରୀ କାର୍ପେଣ୍ଟ୍ରି ସ୍କଲ୍ପଚର ଏମିତି 18ଟା ट्रेड को କରାହେଇଛି ଏମାନଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡିଂ କରାଯିବ ତାଙ୍କୁ କିଛିଟା ବେସିକ୍ ସ୍କିଲିଂ ଦିଆଯିବ ସାର୍ଟିଫିକେସନ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଏ ଯୋଉ ଟ୍ରେନିଂ ପିରିୟଡ଼ ତାଙ୍କର ହବ ଏ ସ୍କିଲିଂର ଟ୍ରେନିଂ ପିରିୟଡ଼ ପାଖାପାଖି 10ରୁ 15 ଦିନର ଟ୍ରେନିଂ ପିରିୟଡ଼ ହବ ଯୋଉଥିରେ କି ପର ଡେ 500 rupees ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ମିଳିବ ସରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ଟିଫାଏ ହେବେ ସେମାନେ ଠିକ ଅଛି ତ ଏମାନେ କଣ ହେଲେ ଫର୍ମାଲ ହେଇଗଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ପର୍ସନ ଗୁଡାକ ଏବେ ଫର୍ମାଲ ହେଇଗଲେ ଯେମିତି ମୋଚି ହେଲା ଚପଲ ଯିଏ ସିଲେଇ କରୁଛି ଟେଲରିଂ ହେଲା ଏ ସବୁକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା ଅଣ୍ଡରରେ ଏମାନେ କଭର ହଉଛନ୍ତି it will be implemented central sector scheme ଆଉ centrally sponsored scheme ବିଷୟରେ difference କଣ sponsored ଆଉ sector ଭିତରେ difference ଯେ sector ଟା 100% funded by central government sponsored scheme centrally sponsored scheme ମାନେ 100% ନୁହଁ ଯେମିତି 60:40 60% central government 40% state government funding କରିବ କିଛିଟା ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟେଟରେ 90:10 ଥାଏ 90% ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ 10% ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଟାକୁ କୁହନ୍ତି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲି ସ୍ପନ୍ସର୍ଡ ସ୍କିମ୍ ଏଟାକୁ କୁହନ୍ତି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସେକ୍ଟର ସ୍କିମ୍ ଓକେ ଯେମିତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ହେଲା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଟା କଣ ଦିସ୍ ଇଜ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲି ସ୍ପନ୍ସର୍ଡ ସ୍କିମ୍ ଏକୁଟିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏସବୁ କରିପାରିବନି କିଛିଟା ପଇସା ସରକାର ଦବ ଓ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦବ କିଛିଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ ସ୍ପନ୍ସର୍ଡ ସ୍କିମ୍ ଯୋଉଟା ସେକ୍ଟର ସ୍କିମ୍ ହେଲା ସେଟା କୋର ସ୍କିମ୍ ଥାଏ ପ୍ରାୟ ତ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବିଶ୍ୱକର୍ମାଟା ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କାହିଁକି କହୁଛି ଏଇଟା ପଚାରିଛି ଆଗରୁ କନଫ୍ୟୁଜ କରିଛି ଯେ ଏଇ ସ୍କିମ୍ଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲି ସେକ୍ଟର ନା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍ପନ୍ସର୍ଡ ତ ଯୋଉଠି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଲେଖା ହଉଛି ଯେ ଦିସ୍ ଇଜ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲି ସେକ୍ଟର ସ୍କିମ୍ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ବି ଦରକାର ଯେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସେକ୍ଟର ସ୍କିମ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲି ସେକ୍ଟର ସ୍କିମ୍ ଓକେ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ 7 to 10 days training with stipend ଦବ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କିଏ କରିବ ୟାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବ MSME department small and medium enterprises okay ठीक अच्छे 18 traditional trades across both rural and urban areas will be covered ଏବେ ପଢିବା ଆମେ ଗାଭି GAVI ଏଟା କୋଭିଡ ଟାଇମ ରେ ବହୁତ ନ୍ୟୁଜ ରେ ରହିଥିଲା ଗ୍ଲୋବାଲ ଆଲାଏନ୍ସ ଫର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଗାଭି ଆସିଲେ ଆପଣ ବିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଲିଣ୍ଡା ଗେଟ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କୁ डेफिनेटली ମନେ ରଖିବେ ବିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଲିଣ୍ଡା ଗେଟ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପୁରାତନ ପତ୍ନୀ ମେଲିଣ୍ଡା ଗେଟ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ along with government agencies ठीक अच्छी एवं international agencies such as World Bank, UNICEF, WHO, Bill and Melinda तो एमाने मिसिकी एई फोरमटा बनेचंती GAVI टा ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन यार काम कोन यार काम होची that aims to save children's life and improve people's health by increasing access to vaccine special vaccine in poor and developing country the GAVI ର କାମ ହଉଛି vaccine provide କରିବା ଠିକ ଅଛି ତାର affordability କୁ ବଢେଇବା ମାନେ
लोक इजिली जमती ताको अफोर्ड करि परिबे ठीक अछि एक्सेस अफोर्डेबिलिटी एवं रिसर्च वैक्सीन रिसर्च को भी माने फंड GAVI गावी फंड करे तो एटा होछि गावी रिलेटेड न्यूज़ खाली एटा जानिबार थिला जे गावी इज रिलेटेड टू वैक्सीन बाय गवर्नमेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जोटा कि वैक्सीन रो एक्सेस अफोर्डेबिलिटी और रिसर्च ऊपर काम करे ए न्यूज़ टा कोथिरे आसीथिला एक्चुअली एथि संगरे सेटा रिलेटेड Cameroon launches world's first malaria vaccine program for children तो एटा सिंगल लाइन स्टेटमेंट जे रिसेंटली कोउ देश malaria vaccine फर्स्ट टाइम malaria vaccine लॉन्च करिछि आंसर होछि कामेरून आंसर होछि कामेरून तो से ए वैक्सीन रिलेटेड ए GAVI न्यू ता संगरे थिला जे मु सेति पे ताको ऐड कर देछि मधिका लैंग्वेज एटा गोटे ट्राइबल लैंग्वेज ठीक अछि को ट्राइब रो एटा चखलिया कम्युनिटी कोठी अछंती माने केरला रे ठीक अछि is facing imminent extinction of its unique language मधिका तो जेमती किछि वर्ष तले आसीतिला हो लैंग्वेज विषय हो लैंग्वेज इज witnessing extinction this is from which state एमती पचार देथिला सेतरे which state और यूनियन टेरिटरी सेतरे केरल देथिला महाराष्ट्र देथिला ठीक अछि अंडमान एंड निकोबर देथिला एवं आ किछि भी गोटे स्टेट देथिला आंसर थिला अंडमान एंड निकोबर कारण हो लैंग्वेज विषय रे सेही वर्ष न्यूज़ टा थिला जे इट इज फेसिंग एक्सटेंशन तो एटा ऑल्दो आज रो कोनोसी न्यूज़ पेपर रे कवर करनी किंतु मधिका लैंग्वेज एटा PIB रे देथिला तो से इम्पोर्टाट हूँ मधिका लैंग्वेज एटा केरल सांगरे रिलेटेड चकलिया कम्युनिटी अछंती से चकलिया कम्युनिटी ए लैंग्वेज कहंती चकलिया कम्युनिटी लैंग्वेज कहंती मधिका लैंग्वेज एवं इट इज फेसिंग इमिनेंट डेंजर नाउ प्रोजेक्ट प्रयास होची प्रयास एटा मैक्सिमम जते बेले भी यार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने सेटा एजुकेशन रिलेटेड बोली कहि दियंती किंतु एटा भूल जदि पढ़ी नथिले गैस मारले हबनी प्रयास होची जो माइग्रेंट लेबरर अछंती इंटरनेशनल माइग्रेंट देखंतु द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन हैज लॉन्च्ड प्रोजेक्ट प्रयास ठीक अछि इन कोलैबोरेशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर तो जो माइग्रेशन होची इंडिया रु अन्य देश को जो माइग्रेंट लेबर्स माने अछंती तांकर तांकर सेफ माइग्रेशन तांकर तांको प्रॉपर इंफॉर्मेशन शेयरिंग एवं जमती SDG गोल 10.2 एटा कोन इक्वालिटी विषय कहे रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी माने इक्वालिटी को प्रमोट करबा रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी माने कोन प्रमोटिंग इक्वालिटी SDG गोल 10.2 को कैटर करबा पई प्रयास प्रोजेक्ट लॉन्च करा हिची ताहा द्वारा IOM इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन एवं MEA तो खाली एतिकी जानिबा दरकार प्रयास प्रोजेक्ट कोथि पई एटा माइग्रेशन को ठीक रखिबा पई सो आज करंट अफेयर रे एतिकी मु एटा मैक्सिमम PIB एवं प्रीवियस डे रो किछिटा इंपोर्टेंट करंट अफेयर रो फेच करथिली द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस रो आज सेमती किछि बहुत बड़ न्यूज़ नथिला जोटा को कवर करिवाला हां गोटे न्यूज़ थिला जोटा वन नेशन वन इलेक्शन एटा को मु टाइम नेबी या को पढाइबा पई कारण मते इथि पई ना टिके डाटा दरकार किछिटा डाटा मु फेच करूची से डाटा हे गले मु आपन को एटा कवर करबी कारण ए वन नेशन वन इलेक्शन रे पॉइंट देबाटा बहुत इजी जे वन नेशन वन इलेक्शन हवा कथा कि हवा कथा न हवा काहे की कथा एति पई जे लॉजिस्टिक कम यूज हबो कॉस्ट कटिंग हबो ठीक अछि प्रोफेशनल्स माने जो गवर्नमेंट स्कीम हॉल्टिंग होची पॉलिसी पैरालिसिस होची सेटा हबोनी काहे की हवा कथा न
କାରଣ ରେକରେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବେଶୀ ତାଙ୍କର ଭଏସ୍ ରାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳେ। ନେତାମାନେ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କର ଏରିଆକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଯେଉଁ ଫେଡରାଲିଜମକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରେ, ଷ୍ଟେଟ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଏଇସବୁ ମୁଁ କହିଦେଇ ପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ କହିବେ। ସବୁ ଜାଗାରେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏକା ରହିବ। ଆମେ ଯଦି ମେନ୍ସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ୟାକୁ ସବଷ୍ଟାନ୍ସିଏଟ୍ କରିବା ତାହେଲେ କିଛିଟା ଡାଟା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲାଇକ୍ ଯେମିତିକି 2019 ଇଲେକ୍ସନରେ 60,000 crore ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା। So I will cover this. Okay. So this is for today. I'll see you tomorrow. Thank you very much. Bye bye.